কইছে কি কই তোমার পোলা বলে মারা না গেছে আর কইছে কি আমার সামনে হ্যাঁ কই তুমি কোট পাইনি গেছে না খবর না পাই গেছে আমার কইছে যতনা লাম তকসিনি ইউটিউব চ্যানেল তিনিনি ও আপডেট ভিডিও सोंनोरनो कासकंग साविरनाय नोंबो तावफानो वान सुखि तंखा आं 12 पास संखाके आगरतला रग थांनाय काहाम कलेज नायनाय पढ़लेखा खायनाय तै आं सासुं बारा तंगै पढ़लेखा खायनाय हनै गोबांमा तिप्रा सलुकरनो वान सुखिबो तंलायकेना हे दिबा ओ जेता पढ़लेखा खायना थांदिनो बाक्सा तिप्रा सलुकरंके बारा नगो थैमा रगबो सोंदुगु आबनो तैनो ओ भिडियो स्राम जांनाय तै नरंगो जाते अमहाय इंगे जाते आ कंगसे सों सानानाय तंगु तामि कंग सानानाय काके नरंगो भिडियो नाके जत बुजिमानाय आबोनि बखां तैनो सिनि सुइनार स्काई तिप्रासा चैनल करंगि तंगलि तै लगी तै तंदि सब्सक्राइब खाय आमसनो नरंनि सामं हे दिबा तिनिनि ओ अपडेट भिडियो जों कासकक सानाय तिनि फुं कसां जरावो खरकसा बिपुल जमातिया मुंगै जेता बिनि मांक थैमामा बाय बेलाखनते बिनि बाबु अनंत मोहन जमातिया बखा खामैनाय पुलिस रगो फाइनाय फेका आ जागावो तै अम बाके थेकेते ओ इन्सिडेन्ट तामताम ओंखा आबर बेलाखनो पुलिस रगो ताबुक चेतगै तंमारबो सोंनोखा तांगै ओ बिपुल जमातिया थैनायनि नांगा तै बोले तांगै बारा नगो एरंग थैनायनि नांगा आबो बेलाखनो बरनि नंनखनि बर कक सिलचा लायजाक आबोनि तैनो ताबुक तिपा सलुकरबो बेलाखना वान जागिबो तंलायखना बाक्सा बरंके बाहायनि साइतं लायका तिपा सलुकरक थिंनो टाउन हनि बारा नगरगो तंगै सासुं परितंगाके ड्राग्स मानि हामेरगो बेलाखन तै बेलाय लिमिट क्रस खायनाय फेकजने मानि रगबो चाइ तंमरबो सुंनो खरखनिबो गोबां माति प्रासा लुकरबो साइतं लायका ताबुक ओ बिपुल जमाते हिंजानाय बनाके मानि हामिया चाइदे अमाके बिनि मांकथि माना नांका नाके कुबुनि बसनि बरक बायदा बुथारि कलांजाखा आबो बेलाखना वाना मासिसा ओ जागावो नरले तामु वानसु कमेन्ट खासाननि तापुगदि ओफाना नरं आनि कंनो बुजियांके आं ओ जागावो तेवि सानि कंनो रिपिट खानाय जे तिनि फुंकसां जरावो खरकसा तिप्रासा बिपुल जमातिया मुंगै जे बिनि बारा नगनो बिनि मांकथि मामा बाय बेलाखनो बिनि बाबु अनंत मोहन जमातिया बेलाखनो बखा खामै काप खातै आ जागानि बाला मारि रगबो बेलाखनो दुखु नांजाखा तमां सामांले बाहाके थै थानाय नांगानाय बेलाखनो तबो वाना लाजाक जों कासकनो खनाका जेता बिपुल जमातियानि बिनि बाबुनि खुक्तै बो साइखनाराका आंगु सकानि थका आनि बेसानो बेलाखनो कल खायनाय ट्राय खायनाय सका बाट आनि बेसानि आरो कल खाबि तंखनो ब कल सेति सालिया आबन बागनो आं आगरतला फानिनि नांगा आ फाइफोर लामा ओडेगनो आनो बारा मालिक आनो कल खाके कुमुय निनि सराय अमाके थैक्या हनै तारपुर केनो ओ बिपुल जमातियानि बिनि बाबु अनंत मोहन जमातिया बेलाखनो बखा कष्ट नांजगै काप खा बेलाखनो ताबुक आ इन्सिडेन्ट तुन्य नायमाथां बदलगो बेलाखनो चेतक तंगो के तामो निसानि तैजा थैक्या नाके बुइबेदे बुथार कलांजाका आबो तो बेलाखनो वाना माजिसा के संकिसा खानामानि बिनि बाबुनि खुक्तै आबो नरमबो किसा साइमानाय जेता बिनि याक्तरबो किसा हामियां तंहनै अमतो सम्भावना याक्त खामिया बयतो जीवन बरक तमसाम थैमिया हे दिबा गाबो नरम कमेन्ट खासानि तापौ दिते नरमबो बारा रग तंगै परनांका किसा सतकार तंगैते पुवा हिंजानाय रबो निजेनि बसाबतनो कामके बुजुक तंदिते निजेनि बसाबतनो या ताकाक दि या काहकेले पाखे आबो नरमबो वान संनादि तमा बरे तमा चला लगी तुइ तंदि बुमा बुफानि लगी तनै परदि आमचनो सासुर बारा तातंदि ताबनि अजरगो नरमबो नगिमान खाना दिनसाल खामियाते अनंत मोहन जमातिया ताम कक्साका बिनि बेसाजला थैमानि कारण तामतंग आ क्लिप नरं किसा नायना जिते जत तिप्रासनि आरनो संगिनांतों नों खरकसे शेयर खायमे बायनो जाते ते मासनि नंदखनि बरक मिस्टेक सामा खायतंगाके जाते बुजि माना जात जत तिप्रासनि आरनो संगिनांतों तिप्रासा आइग्लकथों গতকালকে কথা হয়েছে মানে কথা ফোন করছে আর কি আমি কি অবস্থায় আছে আমি ফোন করছি তুই মা একটু হাতটা দুঃখ বেদনা করে বলা কইছে আর কি তুই কালকে রাত পড়লে সকাল দিকে আয় পড়ো বাড়ি মানে ডাক্তার কাছে যাইনি আচ্ছা দেখছিল আইটেম পারিনি বলা কইছে আর কি কটার সময় এটা বিকাল টাইমে কয়টা হইব মোটামুটি আচ্ছা ফোন রাখছি আমরা তো কইছি আইতো আচ্ছা আইতে পারলে আমিও আর কি বলা কইছি তো রাত পয়সি কালকে কি কালকে ঘটনা রাত পয়সি তো কালকে তো সকালে ফোন করছি রিসিভ করছি না আবার গতকালকে সকালে মানে এই আপনার লগে কত হইছে এর আগের দিন তো দুপুর আর ফোন করছি রিসিভ করছে না আবার কি টাইমে ফোন করছি রিসিভ করছে না আবার সন্ধ্যেবেলায় ফোন করছি রিসিভ করছে না ফোন করছে রিসিভ করে না ফোন করি আজকে রাত বসছি
তো আমি রাত পড়েছি সকালবেলা আয়ে পড়ছি আর কি। তো আয়া পড়ছি আউতলা আইসি করে বাড়ির মানুষ আমার ফোন করছি ওই কুমুই তুমি কোনো আমার তাই কুমুই থাকে আর কি। তো আমি কইছি আউতলা তো আউতলা কি লেগে গেছি আমার কইছে আর কি। ওই পোলা কালকে ফোন বারবার করছিল পোলা ফোন রিসিভ করছে না কি অবস্থা আছে আমি এবার ওই সালারে ফোন কথা দিছে আর কি মানে জানিস আর কি। কই তোমার পোলা বলে মারা না গেছে তারা কইছে আর কি আমার সামনে। হ্যাঁ তুই তুই তুমি খবর পাইনি গেছে না খবর না পাইয়া গেছে আমারে কইছে আমি খবর পাইছি না রিসিভ করছি না কি আমি আইছি পোলা গেছে। সারা কইছি তো তোমার পোলা মারা গেছে বাড়া তোমার পোলা নাম কি আমার জিজ্ঞাসা বিপুল মারা গেছে বলে বাড়ির থেকে আমার খবর কইছে। এই কোন জায়গায় আপনাদের বাড়ি? মহারানী নাজিলা কিল্লা। হ্যাঁ কিল্লা। আচ্ছা এই যে গত পরশু দিন যে এর আগের দিন আপনাদের কথা কইছে তখন কি কইছে? কিছু কইছে না কোন সমস্যা কিছু কইছে? কিছু কইছে শুধু হাত এই জায়গাটা ব্যথা করে হাত ব্যথা করে কইছে? হাত ব্যথা করে দুই আর এমনি কোনো সমস্যা হইছে? সমস্যা কিছু কইছে না। কোন কলেজে পড়ে? তো এই কলেজে এমবিবিতে। কোন সেমিস্টার কইতারেন নি? থার্ডে। আপনার নাম? অনন্ত মোহন জমাতিয়া।